Wa na gisapot na yung yaya. Imbis ready na kay ta. Tapos, Ano? Gunting! asa ang gunting? Wala. Sus, giplaster na ko diri isa, duwa, tulo, upat. Na mao na diya. Tapos wala gibalik. Tanggo ta karon. Masiiit ka karon. Ay nako, kay tanggo na siya. Kay dili ta kakuan. I need a gunting to wrap the box. Saan na siya pag gunting? Kitkitan lugar. Ay nako, asa ba di ay dagan kay among gunting. Kung mag-ano ta ha, mag PIF shopping, we gonna buy a lot of gunting, okay? That's for sure. That's number 1 list. Oh, good. Ganina ramin ni Reader. I'm gonna look some more in the office room. Nah, I You was already there did? already. You did already? But, go find ko. Asa man di ay, uy. Is that your wallet? The middle of the Pokemon bin? Yeah, makapakimay na gining wallet. Tabla. Tabla ang kuan pangarap. Wala gid diha, madam sir. Saan na lang. Sige, mga tulog na lang to eh. Ikapoy ra bagay ko kay. Kamu gusto magkuan, giharu-haro ko ninyo tapos ay nako. I woke up this morning mga around oras nagmata. So kasi tanan tigi po. Gusto ni okay. Matulog ko. Mga 3 AM ko nagmata guys, and time check now is 3:47 PM. Murag daron na yung yaya. Wa na gyud. Lawas ra puhunan. Okay, wake me up pag makita ninyo ang gunting. If not, then please do not disturb me. I'll give you 1 hour. Ay. Okay, good na. See you next vlog.